belai belai kino dibor kaham joto takuk tai bukuk song sini hani sini Tripura tai Tripura ni je joto lukutong na rok borong nani pai playa cobani cibaya fari tini ang Facebook live ang ma phaika tangi hinmale belai kaisa khanang janai kok थांनाय 28 तारिखनि साल खरकसा बरक सामानो नुगै बखाति किलिया दिनै आं चिनि YTF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि मिटिं दङ हायफान आं थांमालिया ताङै हिमाले आनि तयनि बुसाय ब दिनै आइचुगन थुयो हरनि आइचुक तो हिनिमिया हरनि 11टा रगत थैखां केनो बनि मांक थैनो जों तुबै ताबनो कास्ट रक खाइबै itu kuwi asuk mobile nai mani logo na anga video no nogoi Facebook live ma phaikya a video angka ma hai thangnai 28 tarik golagati am chayo BJP ni jonojati morcha ni kaisa sobangu o sobabo chini borom gonang MDC Hangsa Kumar Tripura totha bo TTADC hapang ni bohai no bo birodi dol ni bo khorksa neta leader opposition leader bo tini buni boktobo je bashon narangmani somoyo je kok thairok ব্যবহার khaikya abo belai kheno chini bagai durbagyojonok belai kheno chini bagai tam sasinai 1967 সনनि सिमि जे आन्दोलन एडिसिनि बागै चलिखा आ समय रग जे CPIM रक विरोध खायै बाक्सा केबा एडिसि मांखांखाय आनि बाहान बारानो रावै खिबिनाय बाक्सा बा एडिसि मांखांखाय आं थैथांनाय बाक्सा बा एडिसि मांखांखाय आं अ हानि याकारि थांपायनाय हिनै सावै जे CPM रक chini borong no femolong na naima hai ama hakin botini kok samhai ma tongjakha othocho buni background check khai nai kyangai bo CPM bai kuno buni সম্পর্ক করে buni বংশ যতনো আগেনি সিমিনো বলাই খাই ফাইও কুফুর সোয়াই বরক TUGS কংগ্রেস উমাই খাই ফাইনাই বরক যে বরক আ সময় এডিসি সাनै আন্দোলন খাইयै এডিসি তুগুই ফাইনাই রক তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नि दाबि न bo কোনো দিন মায়া ও সংবিধানে হিনি সাকা সংবিধান আমনি কোনো রায়দা কरै and abo simia গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাংখাংkai bo ত্রিপুরাল্যান্ড ni bisingo bo tongya বেঙ্গালুরু কয়লা খনিও থাङै bo কয়লা খনাই छौ lukurang nok joto nukbai saimia phia bang nong thani tabo hain hai ang phunung tongo anaro ko YouTube ani mobile YouTube bo samani nang live khanai nai di tam saka miani salo ar khanai nai di ang kono ortho সম্পদ মালিকে ang kono সারা ত্রিপুরা রাজ্য ni ang mali ang সাধারণ একটা ক্ষুদ্র নিরহাই কৃষি পরিবার ni cerai ang জমিয়া পরিবার ni cerai কখনো ত্রিপুরা লেন খাইকে ang MDC yakay ani opposition di dari yakago Bengaluru thangai koyla khoni khoi ang পরিশ্রম খাই মাই জানা MDC রিজন রেডি নাই পরিষ্কার সারা ভারতবর্ষ বর্তমানের তথ্য সারা ভারতবর্ষ 30টা এডিসি তুমি 7টা রাজ্য চিনে এডিসি বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন দিমান বিভিন্ন অবাচিনে এডিসি 1982 সালে তুমি এডিসি মানলো আর তুমি 1951 1952 সালে এডিসি মানজাক তুমি কয়েকটা স্টেট তিনি একটা স্টেট একটা এডিসি 5 শিডিউল তুমি 6 শিডিউল তুমি অনেক জায়গা 70 বছর 71 বছর ধরে ফাঁসি জায়গায় সুইসে ডঙ্গই স্তু গঙ্গই লামাঙ্গ 20 পান খায় গ্রেটার ত্রিপুরা মারি নাই ত্রিপুরাল্যান্ড মারি নাই এবং অন্যান্য রাজ্যকে ব্রুল্যান্ড মারি নাই নাগাল্যান্ড মারি নাই কত আন্দোলন 70 বছর 80 বছর ধরে কখনো গ্রেটার ত্রিপুরা বইয়া কখনো পৃথক রাজ্য বইয়া কখনো কিছু হইয়া তিনি ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই
ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা লেন ওনায় অব কোনো বিশ্বাস তাক পাইছেন তিনি যদি ত্রিপুরা রাজ্য না ভারত সরকার গ্রেটার ত্রিপুরা অথবা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন রেখাকে সারা ভারতবর্ষ কয়েকটা রাজ্য দূর পার ওনায় আমাদেরকেও দিতে হবে কখনো ওয়া তাকুর অব গ্রেটার ত্রিপুরা লেন ওমায়া কাইসা সংবিধান দङ কাইসা রুল দङ কাইসা আর্টিকেল দङ কাইসা সিস্টেম দङ সিস্টেমনি বাইরে খেলে কখনো ওগুলা তিনি ভারতবর্ষ গণতন্ত্র সংবিধান tabuk norok kaham keno khana khana bo tamu saka bo saka 70-71 বছর ধরে ইন্ডিয়াও এডিসিনি বাগি আন্দোলন খাইকা রাজ্য কতালনি বাগি আন্দোলন খাইকা গোबां माहाय बकर सकर कक साका आबो कखनो ओंगिमेया ओबो ओंगियानि साव आं बनो काइसे इतिहास मुइतो खलाय रिना मुचुगो ताखुक बरम गनां हंस कुमार बाबुनो चिनि बिरोधी दल नेतानो थांनाय 70 বছর जों जे ताबुक 29টা রাজ্য हनि गनिवै यासिव गनि दङ अ राज्य बाहायके ओंखा नर्थ इस्ट ताबुक 7 सिस्टार हिंजागो 1 ब्रादार हिंजागो दिनै 7 सिस्टार बाहायके ओंखा आसाम नि काइसा पार्ट दिनै मेघालय आसामनि नो काइसा पार्ट दिनै नागालैंड आसामनि नो पार्ट काइसा दिनै मणिपुर आसामनि नो पार्ट काइसा दिनै मिजोराम दिनै बाहायके अ मेघालय ओंखा दिनै बाहायके अ नागालैंड ओंखा आबो सिमिया आसामनि कागै नागालैंड राज्य ओंमान यागोलो मेघालय राज्य ओंमान यागोलो मेघालयनि बिसिङो हायनो हाय ताइ 3टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानु अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबो बाहायके ओंखा आबो बाहायके ओंखा दिनै मिजोरामनि बिसिङो हायनो हाय अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ जे खासि जे लुसाइ हिल डिस्ट्रिक्ट दंमानि दिनै मिजोराम ओंगै आरो दिनै चाकमा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ आबो बाहायके ओंखा संविधान करै असंविधानिक ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानमानि ब जागा असंविधानिक दं ब जागा इलिगेल दं ताखुरो बुखुरो परिष्कार जों समाजाव थांनाय जे 1967 सननिसिमै जे एडिसिनि बागै आन्दोलन खायफ्रु जिनि बरग्रक सीपीएम नि जे चिकन माकन 1-2 सिक्किनि नेता रकबाय फेमलक जांमानि जरावो बरंनो जों फीडबैक करा जवाब रियानि बागै दिनैनि अ जुगो बाहायनो अमाय ओङै दंगौ नरक परिष्कार नुखना हंस कुमार बाबु ब साकसांनो गसिका ग्रेटर त्रिपुरा हतबा त्रिपुरा लेन मांखांखाय बेंगालुरु कयला खुरनाय एमडीसी याकारनाय बिरोधी दल नेता याकारनाय अबनो बास्तव खायना बागै नरक जतन थानजा मांनाय ताखुरो बुखुरो बनो जों कुबै कुबैनो कयला खनिओ कयला मा खुरिसिनाय आहाय आसाक बताय जीवन फानो बुजिग्लाखा इंडियानि संविधान जतनिनो अधिकार दङ हेनै इंडियानि जे कन्स्टिट्यूशन कि बीजेपी नि बागै सिमिदा जे केंद्र मंत्री जे केंद्र सरकार आछो बरं बागै सिमिदा अर कि ताई कोनो अ देश कि ताई कोनो नागरिक रिख्या अ देश कि ताई अन्य पार्टी खाइमालिया ताखुरो बुखुरो बुनि अ जे मन्तव्य बुनि जे अकक बनो जों प्रमाण मा खायसिनाय आबोनि बागैसि बरक तिनि नायो जे चिनि बरक एक्चुअली जों बुका जों मुंसा सिया जों आइन कानुन सिया जों संविधान सिया नै जोंनो बुका स्नामै दङ एक्चुअली बरक जोंनो बुका स्नामै तनानि मुचुगो अबुन बरक नायो आबोनि बागै जों हाके सिरिंगे दङै चुगलिया अ संविधान कोनो किछु करे
সংবিধান তমা বাগিনো आसामनि मेघालया राज्यंखा राज्य अंगमान यागोलो मेघालय नि बिसिङाव खासी हिल्स जयन्तिया हिल्स गारो हिल्स तीनटा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलिंखा आसामनि नो कागै नागालैंड राज्यंखा आसामनि नो कागै मिजोराम राज्यंखा आसामनि नो कागै मणिपुर राज्यंखा तिनी त्रिपुरानि बिसिङाव संविधान तंगैनो टीटीएडीसी बो मांखा तिनी बो लाचिया टीटीएडीसी बिसिङाव तंगैसे टीटीएडीसी नि एमडीसी इंगैसे असंविधानिक कोनोदिन इंगै माया कखनो हते पारे ना नि साइ दङ बकी तगला शिकारी दे शिकारिया बकी तिप्रासानि हामग्राय नायनाय जोंकि बनो हाकेन नायसिगै तंनाय आबो जों कोनोदिन गसि नायमिया आबो जों कोनोदिन आचुक आचुकै खनाय तंमाया हंस कुमार बाबुनो आं परिष्कार सानमुचुगु आपने ने ओ बुल तथ्य कक सामारंनो आपने परिष्कार भावे तायुइसा आपने नि बक्तव्यनो रिव्यू खायै क्लेरिफाई खाय सानांथुं संविधानिक संविधानो अमकुनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दाबि अबकुनो असंविधानिक याहनै ताङै हिनमाले संविधानो तंगैनो जों बाहायनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हयतोबा त्रिपुरालेण्ड सानो आर्टिकल 1 and 2 पुइलानि आर्टिकल आबोचिनी अधिकार रिखा आर्टिकल 2 रिखा हाउ टू राज्य भाग्य खाइनाय बम बाहाय सिजन बम कन्डिशन राज्य खालायमान निने आर्टिकल 3 बाहायनि सिजाक दङ परिनाय देहाय जिताखौ विरोधी दल नेता काजै जिन तिप्रासारंनो ताइता थंसिदि जे जराव जों थानजाङै दङ अ थानजानो सोबायना तानायसिदि जों बेलायखेनो जों जालंखा बेलायखेनो कष्टमाखा बेलायखेनो थंजाखा जिनि तिप्रासा अंगै एटलिस्ट तिप्रासा अंगै तिप्रासाना ता थंसिदि अमसनो थानि कयना मुजुगो काजै बसकांनि सालो आपनेनि ओ जे कक सामारंनो किसा वान सुगै सानानिंथुं इंयाखै जोंले प्रस्तुति मानानाय आपने जेहेतु साक साक गसिका बेंगालुरु थाङै कयला खुनाय हिंकेबा आपने नो बेंगालुरु नो मारा होसिनाय बेलायनो हामबाय खुलुमका।